بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجلائے عروسی میں شادی کا لہنگا پہنے میں اپنے حسین لمحات کا تصور کیے اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی تو خود میں سمٹتے ہوئے میرا سر مزید جھکتا چلا گیا۔ بیڈ کے قریب آنے والے کی آہٹیں سننے کے لیے میری سماعتیں منتظر تھیں، لیکن آنے والا تو صوفے پر سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو خلا میں کسی نقطے پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ کمرے میں ملگجے اندھیرے میں پھیلی سگریٹ کی بو آج سے پہلے کبھی بھی مجھے اتنی سحر انگیز نہ لگی تھی جتنی آج محسوس ہو رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے گلا کھنگارا کہ شاید وہ میری طرف متوجہ ہوں۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ جیسے وہ اندر آ کے مجھے بھول ہی گئے ہوں۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر میری گود میں مخملی سی انگوٹھی پھینک دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ ان کی بھاری سی آواز میرے کانوں میں رس گھولتی چلی گئی تو میں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف پہلی بار دیکھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑے شانے، سفید رنگت پر ہلکی داڑھی مونچھ اور اس پر شیروانی پہنے وہ غضب ڈھا رہے تھے، لیکن انداز اتنا عجیب اور روکھا سا تھا کہ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ تم یہ ڈریس تبدیل کر لو، تھک گئی ہوگی۔ نرم مگر بھاری بھرکم لہجہ ایک بار پھر مجھ سے مخاطب تھا۔ ان کی بات پر جب میں نے پلٹ کر ان کو دیکھا تو وہ اپنے کپڑوں کی الماری کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی شیروانی اتار کر ہینگر میں لٹکائی اور سادہ سی قمیض شلوار لے کر وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئے تو میں بھی اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی۔ جو ہی وہ ڈریسنگ روم سے نکلے تو میں نے اپنے کپڑے بیگ سے نکالے اور ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کرنے لگی۔ جب میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میرے ارمانوں پر پانی پھر گیا کہ وہ بیڈ کے دوسرے سرے پر کمر موڑے اب لیٹے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر ان کی کمر کو تکتی رہ گئی اور ایسے میں اپنی سہیلیوں کی کھٹی میٹھی ساری سرگوشیاں، دبی دبی مسکراہٹیں اور زومانی فکرے میرے کانوں میں گونجنے لگے تو ایسا لگا جیسے وہ میرا اس رات مذاق بنانے کے لیے گھڑے گئے تھے، کیونکہ دلہے نے نہ تو میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا، نہ ہی محبت پاش نظروں سے انگوٹھی پہنائی اور نہ ہی وہ میرے قریب آئے۔ وہ ایسا رویہ میرے ساتھ کیوں رکھ رہے تھے؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ میری سہیلیاں جب مجھ سے کچھ پوچھیں گی تو میں کیا انہیں جواب دوں گی؟ انہیں سنانے کے لیے میرے پاس کوئی قصہ بھی نہیں اور جھوٹ مجھے بولنا آتا نہیں، اور ایسے میں میرے بنائے گئے بہانے ان کے سامنے چلنے بھی نہیں لگے، کیونکہ میری تمام سہیلیوں کی شادیوں کو تقریباً 5 سے 6 سال ہو چکے تھے، لیکن جیسا ان کا تجربہ تھا ویسا میرا نہیں ہوا تھا۔ اب مصیبت یہ تھی کہ ان کے سامنے میں اپنا تجربہ کیسے شیئر کروں گی؟ مجھے رہ رہ کر اپنی بے بسی پر چڑ سی آنے لگی۔ دوسری پریشانی اب یہ لاحق تھی کہ میں لیٹوں کہاں؟ وہ بیڈ کے دوسری طرف لیٹے تھے، کہیں میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ ان کے ساتھ تو بات چیت کے حوالے سے بھی اتنی بے تکلفی ہو ہی نہیں سکی کہ انہیں مخاطب کر کے ہی پوچھ لوں۔ اسی تذبذب میں نے اپنا تکیہ لیا اور صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ میرا یہ صوفہ اس کمرے کی قد آمد کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا تھا جس کے باہر ٹیرس تھا۔ پورے چاند کی رات تھی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی میں پورا صوفہ انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر اس روشنی میں نہائے ٹیرس پر پھیلے منظر کو دیکھتی رہی۔ نیند تو آ نہیں رہی تھی۔ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے میں خود کو بہت ہی بوجھل محسوس کر رہی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ٹیرس میں تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤں۔ میں نے آہستہ سے گلاس ڈور ایک طرف کیا اور دبے قدموں سے ٹیرس پر آ گئی۔ چاند کی روشنی میں سارا منظر اس قدر پرفسوں تھا کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ شروع ہو چکی تھی، لیکن میرے دل کے اندر آگ لگی سرد ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے خوبصورت منظر میں بھی اچانک میرا خیال بھٹک کر اپنے شوہر کی طرف چلا گیا۔ ان کا رویہ مجھے حیران کیے جا رہا تھا۔ شادی میں اگر وہ تھک گئے تھے تو تھک تو میں بھی گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انسان سیدھے منہ بات بھی نہ کرے۔ جانے کیوں ایک عجیب سی کڑن مجھے مسلسل بےقل کیے جا رہی تھی کہ اچانک میرے کان کی بالی زور سے ہلی اور کانوں کے قریب ہی مجھے کسی کی گرم گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ تو میں نے پلٹ کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر مجھے اپنے پیچھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔
मैं अपने कानों पर हाथ रखे अब दाएं बाएं देख रही थी कि अचानक मुझे असफंद की आवाज आई। तो मैं उछल पड़ी। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वो ग्लास डोर से जरा बाहर खड़े थे और मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। यहाँ कोई था, मैंने खुद महसूस किया। अचानक मैंने बौखलाते हुए कहा तो उनके माथे पर शिकन सी पड़ गई। आप प्लीज अंदर आ जाएं। एक नई नवेली दुल्हन का यूं रात के वक्त बाहर खड़े होना अच्छा नहीं होता। तो मैं फौरन अंदर आ गई तो उन्होंने ग्लास डोर बंद करके पर्दे के बराबर कर दिया। मैं सोफे पर आकर बैठ गई तो वो हैरत से बोले, आप यहाँ क्यों बैठ गई हैं? मेरे ख्याल में तो आपको इस वक्त आराम करना चाहिए। तो मैं गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। दरअसल बेड पर आप थे तो मैंने सोचा कि आप कहीं डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ लेट गई। अब बेड पर ही आ जाए, कोई मसला नहीं। फिर उन्होंने रूम का 0 वॉट का बल्ब ऑन किया और लाइट्स बंद कर दी। कमरे में फिर से मलगजा अंधेरा था। मैं सुकड़ सिमट कर बेड के एक तरफ लेट गई जबकि वो दूसरी तरफ। फिर से कमर मोड़ कर लेट गए। इस रिश्ते में इतनी अजनबियत का सुना तो नहीं था, लेकिन चूंकि मैं शादी के वक्त बहुत कमसिन थी इसलिए जमकर अपनी हैरत का इजहार भी न करना आया। वो तो लेटते ही पराठे लेने लगे जबकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। काफी देर मलगजे अंधेरे में इधर उधर देखने के बाद बिलाखिर मैंने आंखें बंद कर ली कि थोड़ी देर बाद मुझे विंडो के शीशे पर नाखूनों से खुरचने की आवाजें आने लगी। तो मैंने फौरन खिड़की की तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होता जैसे शीशे पर कोई अपने नाखून से लिखने की कोशिश कर रहा हो। न जाने मुझे क्यों डर भी लगने लगा। लेकिन फिर सब कुछ भुलाकर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद ही मेरी आंख लग गई। इतने में जोर से दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज पर मेरी आंख खुली तो सामने दीवार पर लगी खिड़की पर मेरी नजर अचानक पड़ी। तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठी, मगर अपने सोए सोए दिमाग को समझाने में कुछ वक्त लगा कि इस वक्त मैं अपने कमरे में मौजूद नहीं हूं बल्कि अपने ससुराल में मौजूद हूं। कमरे में असफंद नहीं थे। बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थीं और बेडरूम के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक की वजह से जो ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक असफंद ने मेरा बाजू जोर से पकड़कर खींचा तो मैं उनकी तरफ घूम सी गई। तुम्हारे घर वाले आए हैं। एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे मेरे दरमियान कोई भी मामला उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दांत पीसते हुए वो मुझसे मुखातिब थे। रात वाला नरम ना बोले। असफंद का रात वाला नरम लहजा तो कहीं गायब हो चुका था और अब मेरे सामने जो असफंद खड़ा था वो मेरी समझ से बालातर था। उन्होंने जब मुझे अपनी तरफ टिपटिपाते हुए घूरते देखा तो दोबारा बोले, जो बात मैंने की है क्या वो तुम्हें समझ आ गई है या नहीं? तुम्हारे मेरे दरमियान के किसी भी मामले को किसी तीसरे के मुंह से अगर मैंने सुन लिया तो याद रखना कि मैं तुम्हारे खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। इतनी संगीन धमकी सुनने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई और कदम ऐसे भारी हो गए जैसे जमीन में धंस गए हों। मैं परेशान नजरों से उनकी तरफ देखते ही चली गई और फिर उन्होंने एकदम से अपने चेहरे के तासुरात बदले और दरवाजा खोल दिया। सामने ही मेरी बहनें और सहेलियां खड़ी थीं जो दरवाजा खुलते ही फौरन अंदर को आईं। उनको देखकर असफंद के चेहरे पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट आ गई। उनमें कोई शक नहीं था कि वो गिरगिट की तरह चेहरा बदलने में माहिर था। अभी थोड़ी देर पहले उनके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट के नकाब में छुप चुका था। वो अपनी साली और मेरी सहेलियों के साथ घुल मिलकर गुफ्तगू कर रहे थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वो शख्स है जिससे रात को मेरी मुलाकात हुई थी। आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? प्लीज अंदर आइए। असफंद के लबो लहजे से शीरनी टपक रही थी। मेरी बहनें और सहेलियां तो उन पर फिदासी हो गईं और अंदर आकर सोफे पर बैठ गईं। शिजा, आप इनका ख्याल रखें, मैं कुछ रिफ्रेशमेंट इनके लिए भिजवाता हूं। तो एकदम मेरी बहन बोली, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं, आप लोग प्लीज चलकर खा लें। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात की आपने, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ये भी आपका अपना घर है और नाश्ता तो तैयार हो ही रहा था। यहां भी आपने ख्वामखा में तकलीफ की। असफंद भाई, ये तो रिवाज है कि नाश्ता लड़की वालों के घर से आता है। बस ये रिवाज भी इंसानों के बनाए हुए हैं। अब देखे ना, आप बगैर नाश्ता किए भी आ जाते तो भी कोई फर्क ना पड़ता। ये आपका अपना ही घर तो है। इतनी दूर से आप लोग नाश्ता लेकर आए हैं, सच में मुझे आपकी तकलीफ का एहसास हो रहा है। अरे नहीं असफंद भाई, हम तो अपनी खुशी से लेकर आए हैं और कोई खास मेहनत भी नहीं की।
चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग गपशप लगाएं, फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं। असफंद ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और एक गहरी नजर मुझ पर डालकर वो बाहर निकल गए। अलबत्ता जाते जाते दरवाजा उन्होंने मुकम्मल बंद ना किया था। जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़े हैं और शायद मेरे बोलने के मुंतजिर भी। अरे कहाँ खो गई हो मेरी जान? थोड़ी देर के लिए ही बाहर गए हैं, तुम तो उनके बाहर निकलते ही खो सी गई हो। मेरी सहेली की बात सुनकर सभी हंसने लगी, तो मैंने अपनी उलझनों को हंसी में छुपा लिया। घर में सब ठीक हैं? अम्मी, अब्बा? मैंने अपनी बहन नाजिया से पूछा तो उसने सर हिलाकर कहा सब ठीक है। थोड़ी देर बाद मुलाजिमा ने हमें नाश्ते के लिए नीचे बुलवाया, तो मैं सबके साथ उठकर नीचे चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी बहन और सहेलियां घर वापस चली गईं और आंटी ने मुझे वलीमे की तैयारी के लिए पार्लर में भेज दिया। मैं एक मुलाजिमा खातून के साथ पार्लर गई और वहां से ही तैयार होकर मैं होटल चली गई। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि असफंद मुझे पार्लर लेकर जाते और वहां से मैं उनके संग ही होटल में आती, लेकिन मुझे यूं एक मुलाजिमा के साथ पार्लर और फिर होटल जाना बिल्कुल भी अच्छा न लगा। मेरा दिल चाहता था कि मुझे जो ही असफंद नजर आए तो मैं उनसे शिकायत करूं, लेकिन वो तो होटल में मुझे अलग थलग एक कोने में बैठे हुए नजर आए। मैं उनकी तरफ जाना चाहती थी कि अचानक मुलाजिमा ने मुझे स्टेज की तरफ चलने को कहा। मैंने एक भरपूर नजर असफंद पर डाली, जो होटल में मेरी मौजूदगी को मुसलसल नजरअंदाज किए हुए मोबाइल की तरफ देख रहे थे। उन्होंने निगाह उठाकर भी मेरी तरफ न देखा। होटल में बस अभी इक्का दुक्का ही मेहमान थे। मैं कनअखियों से असफंद की तरफ देखती चली गई कि शायद ये मेरी तरफ मतवज्जे हो जाएं, लेकिन वो मुसलसल अपने मोबाइल में ही खोए हुए थे। अचानक ही मेरे पास एक खातून आकर बैठी जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और सर पर गोल्डन कलर का स्कॉलर लिया हुआ था, जिससे उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। क्या सोचकर तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा ब्याह इस आदमी से कर दिया? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो मैं गड़बड़ा सी गई। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पता नहीं वालिदैन अमीर लड़के को देखकर इतने बावले क्यों हो जाते हैं कि लड़के से मुतालिक मालूमात करना भी जरूरी नहीं समझते। उसके सवालों ने मेरी उलझनों में इजाफा कर दिया। आप कौन हैं और क्या जानती हैं असफंद के बारे में? मेरा नाम शहनीला है और मेरे बारे में तुम असफंद से ही पूछना तो वो तुम्हें ज्यादा बेहतर बताएगा कि मैं कौन हूं। हैरत है कि आजकल की लड़कियां तो बहुत ही तेज होती हैं, वो तो मिनटों मिनटों में ही जज कर लेती हैं। तुम पहली रात गुजारने के बाद भी यहाँ वलीमा अटेंड करने आ गई। या तो बहुत मासूम हो या फिर बहुत मजबूर दिखाई देती हो मुझे। उसकी बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। वो चोरी चोरी दाएं बाएं भी देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि उसकी मौजूदगी के बारे में किसी को पता न चल जाए। वो बिल्कुल हुई सोफे पर अड़कर बैठी हुई थी, जैसे किसी के आने से पहले ही उठकर चली जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं जहां खौफजदा थी वहां मैं परेशान भी हो गई। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, मैंने परेशान होकर उससे कहा, तो वो शायद मुस्कुराई थी। शायद नकाब की वजह से मुझे उसकी हल्की सी हंसी सुनाई दी और आंखों से भी ऐसा तासुर लगा जैसे वो हंसी हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, बहुत जल्द तुम्हें मेरी हर बात समझ आ जाएगी और मेरी दुआ है कि मेरी तरह तुम्हें ज्यादा देर न लगे, बल्कि जल्द अज जल्द तुम हर बात समझ लो, लेकिन कमसिन हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं दुआ को हूं। मेरे इख्तियार में सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करना ही रह गया है। आप प्लीज मुझे खुलकर बताएं, आप क्या जानती हैं? मेरा दिल बहुत डर रहा है। तुम्हें बता भी दूं तो अब कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर इस शादी से पहले तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो जाती तो शायद तुम बच जाती, लेकिन अब क्या हो सकता है? उसके लहजे में मुझे तासुफ ही तासुफ सुनाई दे रहा था। हाल में मेहमान आना शुरू हो गए थे और असफंद भी अब स्टेज की तरफ आने के लिए उठ खड़े हुए, तो वह खातून एकदम से ही स्टेज से नीचे उतर गई। मैं उसे आवाजें देती रही कि सुनिए, प्लीज रुकिए, बात तो सुने, लेकिन वो सुनी अनसुनी करते हुए स्टेज की दूसरी तरफ से होते हुए हाल से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। मेरी निगाहें उसे दूर जाता हुआ देख रही थी। मैं अब खुद को इंतहाई बेचैन महसूस कर रही थी, जिसका असर मेरे चेहरे के तासुरात पर भी पड़ रहा था। कि आंटी एकदम से मेरे करीब आई और कहने लगी, क्या बात है शीजा, कोई परेशानी है क्या? इंतहाई तहमकाना अंदाज में उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं। तो फिर अपने चेहरे पर इतनी फिक्रमंदी क्यों तारी कर रखी है? लोग क्या कहेंगे कि एक दिन की दुल्हन है और ना जाने इतनी परेशान क्यों है? अपने चेहरे पर स्माइल दो। वो मुझे अजीब अंदाज में धमकाते हुए स्टेज से नीचे उतर गई, तो मुझे उनके लबो लहजे पर अजीब सी हैरत हुई।
थोड़ी देर बाद असफंद भी मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन इस तरह जैसे मुझसे बिल्कुल ही लाताल्लुक हो। बस दूसरों को देख देख कर स्माइल करते रहे, लेकिन मुझसे कोई बात न की, ना ही मेरी तरफ देखा और ना ही मेरे तैयार होने के हवाले से मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया। मेरे कान उनकी आवाज के लिए तरसते ही रहे कि शायद वो कोई एक फिक्रा मेरी तारीफ में कहेंगे, लेकिन उनकी तरफ से मुसलसल खामोशी रही। अलबत्ता जो खातून भी स्टेज पर आती, वो मेरी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला देती और असफंद और आंटी दोनों से कहती कि बहुत ही प्यारी दुल्हन है, बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन जिसे तारीफ करनी थी वो तो मुंह में न जाने कौन सा पान दबाए बैठा था, जिसे मुसलसल चबाए जा रहा था। न जाने क्यों मुझे आंटी और असफंद की तरफ से अजीब से खदशात महसूस हो रहे थे। दूसरी तरफ नीली साड़ी वाली शहनीला की बातें मेरे कानों में अब तक गूंज रही थी। मैं जितना उन बातों को अपने जहन से झटकना चाहती थी, ये बातें उतनी ही शिद्दत के साथ मेरे जहन से चिपक रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस हवाले से किससे बात करूं। घर में तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैं पहले ही एक दोजख से निकलकर यहां तक पहुंची थी और यही सोचा था शायद मेरी जिंदगी की आजमाइशें अब किसी हद तक कम हो गई होंगी। लेकिन नई जिंदगी के साथ ही नई आजमाइशें मेरी मुंतजिर होंगी, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी सोचा न था। मैं बेहद परेशान थी कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये जिंदगी भी पिछली जिंदगी से ज्यादा बदतर हुई तो कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल चाहता था कि कोई ना कोई कोना ऐसा मुयस्सर हो जहां कोई भी ना हो और मैं दिल खोल कर रो लूं। शायद मेरे दिल का गुबार रोने से कम हो जाए। इतने में सामने टेबल पर मेरे लिए खाना रखा गया, लेकिन मेरा दिल इस कदर बंद हो चुका था कि खाना तो बहुत दूर की बात, मेरा उस तरफ देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। उसी दौरान दूर से अम्मी और बहनों को देखकर मुझे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। वो स्टेज पर मुझसे मिलने के लिए आई और फिर मेरे दाएं बाएं ही बैठ गईं। फोटोज और वीडियोस का एक तवील सिलसिला मुसलसल चले जा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल किसी बंद दिमाग की तरह बैठी हुई थी। अम्मी बार बार मेरी तरफ देख रही थी और नजरों ही नजरों में मुझे खाने की तरफ इशारा दे रही थी, लेकिन मैं मुसलसल नजरअंदाज करती रही। फिर वो मेरे करीब आकर बैठ गई। क्या बात है शिजा, तुम खाना नहीं खा रही, सब ठीक तो है ना? वो एकदम से परेशान होते हुए मुझे खोजती नजरों से देखने लगी तो मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। मैं ठीक हूं अम्मी, बस थक गई हूं। दिल चाहता है इस सारे शोर शराबे वाले माहौल से निकलकर घर चली जाऊं। बस बच्चे, ये आज के दिन का ही शोर शराबा है, फिर तुम रिलैक्स हो जाओगी, बस थोड़ी सी और बर्दाश्त कर लो। वो मुझे तसल्ली देते हुए बोली तो मैंने उनकी तरफ देखा। वो बहुत ही बाहिम्मत खातून थी। इंतहाई नामसाद हालात में भी वो हमेशा कोई ना कोई उम्मीद जिंदा रखती थी और यही उम्मीद उन्होंने मेरे जहन में भी डाल रखी थी। वरना जिन हालात से हम गुजर रहे थे उनमें मुझे नहीं लगता था कि हम ज्यादा अरसे भी जी सकेंगे, लेकिन अम्मी ने उन मुश्किल हालात में भी कमाल ज़ब्त का मुजाहिरा किया। उन्होंने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि हम दो बहनों के लिए भी इंतहाई मेहनत करती रहीं। हम दोनों बहनों की इज्जत की खातिर उन्होंने दूसरी शादी में से भी तलाक ले ली थी। ये अम्मी की जिंदगी का बहुत ही मुश्किल फैसला था जो उन्होंने हम दोनों बहनों की खातिर लिया था और हम दोनों बहनें अम्मी की इस कुर्बानी को बहुत अच्छे से समझती थी। अगर अम्मी ये कुर्बानी ना देती तो जैसे मेरी इज्जत तबाही के दहाने पर खड़ी थी, तो मेरे बाद अगला नंबर नाजिया का भी होता, क्योंकि हवस की कोई इंतहा नहीं होती। दरअसल मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था तो अम्मी का अपने ससुराल में रहना मुश्किल हो गया। फिर दादा दादी ने अम्मी को हम दो बेटियों के साथ धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि अम्मी ने अब्बू के हिस्से की जायदाद का मुतालबा कर डाला था जिस पर उनके जेठ काबिज होकर बैठे हुए थे। अम्मी उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। उनका मुतालबा था कि हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए और हिस्से का मुतालबा वो इस लिहाज से नहीं कर रही थी कि जमीन या जायदाद को बेचा जाए, बल्कि वो चाहती थी कि इस घर में एक पोर्शन उनके नाम कर दिया जाए, जैसे पहले वो अलग पोर्शन में अपने शौहर और दो बेटियों के साथ रह रही थी। तो ये बात ना तो दादा दादी ने कबूल की और ना ही जेठों ने। दरअसल अम्मी जिस पोर्शन में रह रही थी उनसे जबरदस्ती वो पोर्शन खाली करवा के अम्मी को एक स्टोर रूम दे दिया गया और वो सारा पोर्शन उन्होंने किराए पर दे दिया और उसका किराया बजाय अम्मी को देने के वो खुद वसूल कर रहे थे। उस जुल्म पर ना तो दादा दादी बोले और ना ही किसी भुप्पो ने आवाज बुलंद की। तो जब अम्मी ने देखा कि उनका हक इंतहाई जुल्म के साथ दबाया जा रहा है तो उन्होंने दादा दादी से फरियाद की कि वो कुछ तो एहसास करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना भी बहुत है कि हम तुम्हें इस घर में रखे हुए हैं, वरना ऐसी बहू को कौन रखता है
जो उनके बेटे को खा गई हो, तो अम्मी उनकी बात सुनकर बहुत रोईं कि अब्बू की मौत तो उनकी अपनी बीमारी की वजह से हुई थी, तो उसमें वो उन्हें क्यों दोष दे रही हैं। जब उन्होंने देखा कि घर के बड़े इंसाफ नहीं कर रहे, तो उन्होंने खानदान के कुछ लोगों को बीच में डाला कि वो इस मामले का फैसला करें। लेकिन जब दादा दादी के पास खानदान के कुछ मोतबर लोग अम्मी का मुकदमा लेकर आए, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। ताए ताई फुप्पो दादा दादी ने अम्मी को बहुत ही बुरा भला कहा कि घर की बात वो चौराहे पर क्यों लेकर गई। तो अम्मी ने कहा कि अगर आप लोग घर की बात घर ही में इंसाफ के साथ तय कर देते तो मुझे ये बाहर न निकालना पड़ती। तो एकदम से दादी बोली कि तूने कौन सा बेटा पैदा कर रखा है जो तू जायदाद में हिस्सा मांग रही है। ये बेटियां हैं, कल को पराए घर जाएंगी तो हमारी जायदाद तो पराए लोगों के हाथ चढ़ जाएगी, और ये हम होने नहीं देंगे। तो अम्मी ने उनकी सोच पर इंतहाई अफसोस किया कि बेटा या बेटी तो अल्लाह के इख्तियार में है, उनको दुनिया पर लाने में इंसान बिल्कुल बेबस है, क्योंकि ये अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेटों का जायदाद में हिस्सा है तो बेटियों का भी होता है। ये तो अल्लाह का कानून है, आपने या मैंने तो नहीं बनाया, फिर आप किस लिए मेरे बच्चों का हक मार रहे हैं। खानदान से आए हुए मोतबर लोगों ने भी दादा दादी और दीगर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेसुध साबित हुईं, क्योंकि वो कोई भी बात सुनने और समझने को तैयार ही न थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनको हमने कमरा दे रखा है, हम भी मजबूर हैं, गुजारा नहीं होता, महंगाई है, तो इसलिए पोर्शन हमने किराए पर लगा दिया है, और ये पोर्शन इसके खानदान ने तो नहीं बनाया जो ये मस्त होकर हमसे हक तलब कर रही है। हालांकि अब्बू दुबई में काम करते थे और उन्हें जो भी पैसा मिलता वो मकान के सिलसिले में भिजवाते रहे। इस घर की तामीर में मेरे अब्बू के खून पसीने की कमाई लगी हुई थी, लेकिन उनके जाने के बाद हमें हमारे ही घर में महदूद कर दिया गया। अब्बू और अम्मी दोनों ही सादा मिजाज थे। उन्होंने कभी भी जो पैसा भेजा उसका कोई हिसाब किताब न रखा, बल्कि ज़बानी हिसाब किताब में ही मामला तय करते चले गए, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे थे। तो अम्मी अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर आप दीदा हो गईं कि वो तो अपने बेटे को कोई क्रेडिट देने को तैयार ही न थे, जिसने अपनी फैमिली को उनके पास छोड़ दिया, दयारे गैर में उनके लिए मजदूरी की ताकि उनके वालिदैन और बहन भाई खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। आज वही लोग उनकी औलाद के सर से छत खींचने की कोशिश कर रहे थे। खानदान के मोतबर लोगों ने उन्हें बार बार खौफे खुदा दिलाने की कोशिश की, लेकिन दादा दादी हत्ते से ही उखड़ गए और उन्हें जाने को कहा। उनके जाने के बाद दादी ने अम्मी का सामान स्टोर रूम से निकालकर घर से बाहर फेंक दिया, और फिर उन सब लोगों ने मिलकर अम्मी और हम दोनों बहनों को घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और गेट को कुंडी लगा दी। हम दोनों बहनें अम्मी के साथ लिपट कर रोने लगी, तो अम्मी ने हमारे सरों पर हाथ रखा और कहा कि रोते नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और फिर वो छोटे छोटे कदम उठाती हमारा हाथ पकड़कर नाना अब्बू के घर आ गई। नाना अब्बू ने जब अम्मी पर बीतने वाले जुल्म को सुना तो रो दिए। यहाँ गुजरते हर दिन के साथ तो अम्मी मजीद परेशान हो गई। जब बात बात पर मोमानी ने हम दोनों बहनों को डांटना शुरू किया तो अम्मी को तब समझ आई कि यहाँ रहना भी कोई आसान नहीं है। गो के यहाँ का कमरा ससुराल के स्टोर रूम से बहुत बड़ा था, लेकिन दिल उतने ही छोटे थे। बात सिर्फ मोमानी की होती तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर ली जाती, लेकिन यहाँ तो मामू भी अम्मी को छोटी छोटी बातों पर इतनी बुरी तरह से डांट देते कि मैं कई बार बोलते बोलते चुप हो गई। लेकिन जब एक दिन सब्र ना हुआ तो मैं बोल पड़ी, जिस पर मामू ने अम्मी से कहा कि ये है तुम्हारी तरबियत, जैसी तुम खुद हो तुमने वैसी ही औलाद की तरबियत भी की है। कल इनको कौन ब्याहेगा? तुम्हारी बेटियों की तो ठीक ठाक लंबी जबान है। तो अम्मी मुझे पकड़कर कमरे में ले गई। मुझे लगा कि वो मुझे इस बात पर मारेंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे खुद से लपेटा और रोना शुरू कर दिया। शिजा, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां बोलने की? मेरी साइड लेने का तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो अम्मी की बात सुनकर मैं रो पड़ी। अम्मी हर रोज ये आपको डांटते हैं, बस एक मारने की कसर रह गई है। आपको तो शायद बुरा ना लगता हो क्योंकि वो आपके भाई हैं, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस तरह से वो आपकी इज्जत नफ्स को अपने पैरों तले कुचलते हैं, तो दिल दुख जाता है। तो अम्मी मेरे दोनों हाथों को पकड़कर चूमते हुए बोली, बेटा हमें यहाँ गुजारा करना है, किसी के साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ाई में हमारा ही नुकसान होगा, और मेरे तो इतने माली हालात भी अच्छे नहीं हैं कि तुम लोगों की खातिर एक छोटा सा घर अफोर्ड कर लूं। इसलिए जो है सब्र के साथ और हिम्मत के साथ बर्दाश्त करना है। आज तुम बोली हो, कल नाजिया बोलेगी, तो फिर ये सब कैसे चलेगा? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ?
अम्मी की मजबूरियां उनकी आंखों में आंसुओं की सूरत नजर आ रही थी। तो मैंने सर हिलाकर कहा, ठीक है अम्मी, मैं आइंदा नहीं बोलूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो अम्मी ने मुझे अपने गले से लगाया और बेआवाज रोने लगी। लेकिन जितना भी सब्र कर लिया जाता और खामोशी ओढ़ ली जाती, मुंहमानी लड़ने का बहाना तो फिर भी किसी ना किसी तरह निकाल ही लिया करती थी। वो अम्मी को इतना जिज करती कि अम्मी का सब्र देख देख कर हमारी बस हो जाती। ऐसे में नाना अब्बू ने अम्मी से कहा कि यूं कब तक गुजारा हो सकता है, तुम्हें दूसरा घर बसाने के लिए संजीदगी से सोचना होगा, अपना घर होना ज्यादा बेहतर है। तो अम्मी उनकी बात सुनकर हंस पड़ी। तो नाना अब्बू ने उन्हें हैरत से देखा। मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया कि तुम हंस रही हो? अब्बा, अब दूसरी शादी जिंदगी का एक सबसे बड़ा लतीफा ही तो है। भला 2 बच्चियों के साथ मुझे कोई क्यों कबूल करेगा? अरे इतनी मायूसी की बात नहीं करते, कोई ना कोई तो होगा ना। और 2 बच्चों के साथ खातीन की शादी कोई अनोखी बात तो नहीं है जो तुम इतनी हैरान हो रही हो। जो लोग दर्दमंद दिल रखते हैं उन्हें 2 बच्चों का साथ भी कबूल हो जाता है। बस तुम अपनी ये सोच बनाओ। तो अम्मी गहरी सोच में डूब गई। फिर एक दिन नाना अब्बू के दोस्त ने एक रिश्ते के बारे में बताया तो नाना अब्बू ने अम्मी से बात किए बगैर ही उन्हें रिश्ता लाने को कहा। और जिस दिन लड़के वालों ने आना था उस दिन नाना अब्बू ने अम्मी को इस बारे में बताया। तो अम्मी बहुत खफा हुई कि आप पहले मुझसे मशवरा तो कर लेते, फिर आप उन्हें आने का कहते। तो नाना अब्बू ने कहा कि अगर मैं तुमसे मशवरा करने बैठ गया तो फिर तो ये काम हो गया। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले पहले तुम अपने घर की हो जाओ, क्योंकि अगर मैं इस दौरान मर गया तो मेरी तो कब्र की मिट्टी भी तड़पती रहेगी। बेहतर है कि तुम हल्की फुल्की अपनी तैयारी कर लो। बाकी मैं बहू को कहता हूं कि कुछ बाजार से ही मंगवा ले, अगर उसकी तबीयत को बुरा ना लगे तो। वो तलखी से बोले। तो अम्मी ने उन्हें घूर कर देखा। ऐसा नहीं कहते अब्बा, दिल की बुरी नहीं है वो। तो नाना अब्बू गहरी सांस लेते हुए कहते, ये तो मैं देख चुका हूं इन दिनों के वो कितनी अच्छी है तुम्हारे साथ। बस अल्लाह तुम्हें अपने घर का कर दे। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। लड़के वाले जब शाम को आए तो उनसे बातों बातों में पता चला कि ये लड़के की तीसरी शादी है और किसी भी शादी से उनकी कोई औलाद नहीं है। देखा जाता तो ये एक आइडियल रिश्ता था जिसमें कोई टेंशन नजर नहीं आ रही थी। उनके जाने के बाद नाना अब्बू ने अम्मी से खुलकर बात की। देखने में लड़का खुश शक्ल था और अम्मी से सिर्फ 2 साल ही बड़े थे। और सबसे बढ़कर यह कि उन्हें हम दोनों बहनों से कोई मसला भी नहीं था, बल्कि लड़के वालों ने अम्मी से साफ साफ कहा कि वो बेटियों को अपने साथ ही रखें, हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा है हमारे साजिद को बैठे बिठाए अल्लाह ने बेटियां भी दे दी। उनकी इस तरह की बातों ने तो दिल ही मोह लिया। नाना अब्बू ने शुक्र का कलमा पढ़ा। ऐसा रिश्ता तो मुकद्दर से मिलता है। जब अगले खुद तुम्हारी बेटियों को कबूल कर रहे हैं तो और क्या चाहिए तुम्हें? इस दुनिया से तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। तो अम्मी खामोश हो गईं और फिर उन्होंने हाँ कर दी। एक सादा सी तकरीब में अम्मी का निकाह हुआ और हम अम्मी के साथ ही रुखसत होकर साजिद अंकल के घर में आ गए। उनकी बहन जो रिश्ते के वक्त साजिद अंकल के साथ हमारे घर आई थी, वो सिर्फ पहली रात हमारे साथ रुकी। फिर दोनों बहनों को उन्होंने अपने साथ अपने कमरे में ही सुला लिया, जबकि अम्मी को अलग कमरे में ले जाया गया। अगले दिन तो साजिद अंकल की बहन अपने घर चली गई और कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि वो साजिद अंकल की असली बहन नहीं है, बल्कि जानने वाली हैं। तो अम्मी को बड़ी हैरत हुई, क्योंकि जब ये लोग रिश्ता लेकर आए थे तो उस वक्त तो उन्होंने खुद को साजिद की बहन ही करार दिया था। लेकिन फिर अम्मी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ और बातें भी खुलकर सामने आई तो अम्मी बेहद परेशान हो गई। साजिद अंकल की इससे पहले 2 बीवियां थी। उन्होंने खुद साजिद अंकल से तलाक ली थी, जबकि साजिद अंकल ने कहा कि उन्होंने खुद छोड़ा है। तो ये दूसरा झूठ था जो उनका पकड़ा जा रहा था। और ये बातें अम्मी को यहाँ रहने वाली एक पड़ोसन ने बताई, जो कि साजिद को बचपन से जानती थी। लेकिन अम्मी ने उस पर भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन बातों पर कोई बहस व मुबाहिसा हो और तलखी पैदा हो। लिहाजा वो खामोश हो गई। लेकिन फिर घर में कुछ ऐसी चीजें जब उन्होंने अपनी आंखों से देखी तो उन्हें पहले तो यकीन ही ना आया कि ये सब क्या हो रहा है। अम्मी बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई, क्योंकि साजिद अंकल का रवैया हमारे साथ यकसर मुख्तलिफ हो चुका था। वो ऑफिस से आने के बाद सीधा हमारे कमरे में आकर घुस जाते और फिर बाहर निकलने का नाम ही न लेते। वो हमारे लिए ढेरों चीजें लेकर आते और फ्री गपशप लगाते। मैं तो नाजिया से फिर भी बड़ी थी, लेकिन नाजिया तो बहुत ही छोटी थी। वो नाजिया को तो गोद में बिठाते ही थे, लेकिन उनकी कोशिश ये भी होती थी कि मैं भी उनकी गोद में बैठ जाऊं। मैं इस सूरत हाल से अक्सर बहुत तंग होती। वो अक्सर मुझे कहीं ना कहीं से छूने की कोशिश भी करते रहते। मेरे लिए ये सब बातें बहुत ही अजीब व गरीब थी, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी
کہ اس دوران امی بھی ہمارے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی، لیکن ساجد انکل امی کو کسی نہ کسی طرح کچن کی طرف بزی رکھتے، کبھی کچھ پکانے کا آرڈر دے دیتے تو کبھی کچھ۔ ایسے میں امی کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ ہی کچن میں لے جائیں، تو ساجد انکل بہت خفا ہوتے کہ بھائی ان بچوں کو تم کچن میں کیوں تھکا رہی ہو، خود کرو نا کام۔ ایسے میں امی کچن میں تو چلی جاتی لیکن وقفے وقفے سے وہ کمرے میں ضرور آتی، لیکن ساجد انکل کی ایک بات بہت بری تھی کہ وہ کمرے کا دروازہ امی کے جانے کے بعد فوراً بند کر دیتے، اور کمرہ بند کرنے کے بعد وہ جس بے باکی پر آ جاتے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہوتی۔ وہ بالکل غیر محسوس انداز میں ہمارے جسم کو ٹٹولتے رہتے، وہ مجھے قطعاً اچھا نہ لگتا۔ میں اکثر ان کی ان حرکتوں پر چیخ اٹھتی تو امی ایک دم سے کچن میں بھاگتے ہوئے کمرے میں آتی۔ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوتی تو میں دوڑ کر ان کے پیچھے چلی جاتی۔ ارے بھائی بہت ہی ڈرپوک ہے تمہاری بیٹی، ذرا ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہے۔ اور وہ اتنا ہنستے کہ ان کے ساتھ نازیہ بھی ہنسنے لگتی، تو امی ہم دونوں کو ہی کمرے سے باہر لے جاتی۔ میں نے ڈھکے چھپے انداز میں امی سے ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بات کہی کہ ساجد انکل اکثر میرے جسم کو بہت برے سے چٹکی کاٹتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں رو دوں۔ امی اس نئی صورتحال پر بے حد پریشان ہو گئی، ان کی چھٹی حس خطرے کا الارم دے رہی تھی، کیونکہ ساجد انکل اب رات کو بھی اکثر اٹھ کر ہمارے کمرے میں آ کر لیٹ جاتے تو امی کو بہت برا لگتا، کیونکہ ہم کو اتنی چھوٹی بچیاں بھی نہیں تھی۔ میں جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکی تھی اور نازیہ بھی اب اتنی کم سن نہ تھی۔ امی نے کئی بار اس بات پر ساجد انکل سے لڑائی بھی کی کہ آپ کو کیا کام ہے کہ آپ بچیوں کے کمرے میں جا کر لیٹتے ہیں، تو وہ الٹا امی پر ہی خفا ہونے لگے کہ تمہارا بہت ہی گندا ذہن ہے، میں تو اس وجہ سے آ جاتا ہوں کہ بچیاں ڈر نہ جائیں اور تم اپنے ذہن میں اتنی گندگی لے کر پھر رہی ہو۔ لیکن امی کو ان کا یہ جواب کبھی بھی مطمئن نہ کر پایا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کوئی بہت ہی سنگین حادثہ ہو جاتا، امی ہم دونوں کو لے کر پھر سے نانا کے گھر آ گئیں اور خلا کی درخواست دے دی۔ ساجد انکل نے بہت کوشش کی امی کو منانے کی، لیکن امی بالکل نہ مانی، کیونکہ امی کو ہماری عزت خطرے میں لگ رہی تھی۔ خلا ہونے کے بعد امی نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی اور میرے میٹرک کرتے ہی امی نے میرے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ایک جاننے والے کے توسط سے اسفند کا رشتہ آیا تو کھاتا پیتا گھرانہ دیکھ کر امی نے میری شادی کر دی۔ لیکن اب جو یہ صورتحال میں دیکھ رہی تھی، اس سے مجھے یہ لگتا تھا جیسے میں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی ہوں۔ ولیمے سے واپس جب میں گھر آئی تو میں نے اسفند سے شہنیلا کے حوالے سے پوچھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگے کہ تمہیں شہنیلا کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح ایک نیلی ساڑی والی مجھے سٹیج پر آ کر ملی تھی اور اس نے اپنا نام شہنیلا بتایا۔ اس نے مزید کیا بتایا؟ مزید اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا تھا کہ میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھ لوں۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ شہنیلا کے بارے میں مجھے بتائیں گے، لیکن انہوں نے تو چپ ہی سادھ لی۔ میں نے جب دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی تو وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھنے لگے کہ تم کیا پیچھے پڑ گئی ہو، ہمارے جاننے والی ہے وہ، جائیداد کا تنازع ہے، اور بس مزید آئندہ مجھ سے اس کے حوالے سے سوال مت کرنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تو میں خاموش ہو گئی۔ دل چاہا کہ آنٹی سے بات کروں، لیکن وہ تو اتنے عجیب مزاج کی تھیں کہ مجھے ان سے ڈر لگتا تھا۔ ہر وقت ان کی ناک پر غصہ دھرا رہتا۔ اس سے زیادہ مجھے اسپند کی روٹین کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات کو گھر نہیں آتے تھے، صبح 10 بجے گھر آتے اور شام ہونے سے پہلے پہلے گھر سے چلے جاتے۔ صبح سے شام تک کا یہ وقت وہ اپنی ماں کے ساتھ یا موبائل سرچنگ میں گزارتے، نہ کمرے میں آتے نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتے۔ میں حیران تھی کہ وہ کس قسم کی شادی ہے کہ جس میں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ تو مجھے کسی ڈیکوریشن پیس کی طرح اپنے گھر میں لا کر بھول ہی گئے۔ میں جتنا ان کے قریب بیٹھنے یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو ان کی تیوری چڑھ جاتی اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے۔ میں نے بالآخر اس سلسلے میں آنٹی سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اسفند نہ تو کمرے میں آتے ہیں نہ ہی مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ میری طرف انتہائی نفرت سے دیکھ کر بولیں کہ بیوی تم ہو اس کی اور پوچھ مجھ سے رہی ہو، اپنی اداؤں پر غور کرو کہ آخر کیوں تمہارا خاوند تمہارے قریب نہیں آتا؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی نا کہ جس سے وہ متنفر ہے۔ تو میں حیرت سے آنٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ جب ہمت کر کے میں نے اسفند سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا۔ میں ان کے رویوں سے اتنی دل برداشتہ تھی کہ اکثر رو پڑتی۔ ایک دن اسفند اپنی پالتا کو لے کر ایک فوتگی میں گئے تو میں گھر پر اکیلی تھی کہ اچانک گھر کی ملازمہ نے باتوں باتوں میں مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شہنیلا ان کی پہلی بیوی تھی اور اس نے خود طلاق لی تھی کیونکہ اسفند صاحب شادی کے قابل نہیں ہے
اور کوئی بھی عورت آخر کتنا انتظار کر سکتی ہے؟ جب وہ اس قابل نہیں تھے تو پھر انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں حیرت سے بولی، آپ سے شادی کرنے کا ایک ہی ریزن ہے کہ آپ غریب گھر کی ہیں اور سر پر کوئی باپ یا بھائی نہیں۔ آپ کے گھر کے حالات ان کے سامنے تھے اور انہیں اچھے سے پتا تھا کہ آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے انہیں یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر لگا۔ ملازمہ کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اس کی باتوں میں سچائی اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ میں نے جب بھی اپنی شرم و حیا ایک طرف رکھ کر اسپند کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہ مجھے بری طرح سے ذلیل کر کے رکھتے تھے کہ میری پھر کبھی ہمت نہ ہوتی کہ میں ان کے قریب جاؤں۔ لیکن آخر کب تک؟ بالآخر میں نے ان سے فائنل بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جو ہی گھر آئے میں نے انہیں بتایا کہ مجھے شہنیلا کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ گھبرا سے گئے، اور اس کے بعد جب میں نے ان کو ان کی خامی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا اور پھر باہر نکل گئے۔ میں نے بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھے اور جو ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے لاک کیا گیا ہے۔ میں دروازے کو زور زور سے دستک دینے لگی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ صبح سے شام ہو گئی بلکہ اگلا دن چڑھایا، لیکن نہ تو وہ خود کمرے میں آئے اور نہ ہی مجھے کھانا دیا گیا۔ بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میرے پاس فون بھی نہیں تھا کہ میں امی کو کال کر سکتی۔ مجھے انہوں نے قید کر لیا تھا اور باہر نکلنے کا بھی مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دن رات روتی رہی اور اب تو میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ چیخ چیخ کر میرا گلا بھی بند ہو گیا تھا، لیکن ان بے رحم ماں بیٹے کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ وہ شاید مجھے بھوکا رکھ کر مارنا چاہتے تھے۔ مجھے آج بند ہوئے 4 دن گزر گئے تھے اور اب تو میری اتنی بھی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ میں دستک دیتی۔ میں اس صورتحال سے اتنی خوفزدہ اور ڈر گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری یہاں پر موت ہو جائے گی اور میری ماں کو تو میرے مرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجھے رہ کر اپنی ماں کی یاد آنے لگی کہ انہوں نے مجھے کس طرح سے برے حالات سے نکالنے کے لیے میری شادی کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں پہلے سے بھی بدتر حال میں آ جاؤں گی۔ روتے روتے میری نظر قرآن پاک پر پڑی تو میں نے گرتے پڑتے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جو ہی کھولا تو میرے سامنے سورہ جن نکل آئی۔ اللہ کے بندے تو مدد نہیں کرتے، شاید یہ جنات ہی کوئی مدد کر ڈالیں۔ اسی نیت سے میں نے سورہ جن پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ اچانک گلاس ڈور ایک طرف کو ہو گیا اور اس میں سے بہت تیز ہوا اندر کو آنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے 40 جنزاد حاضر ہو گئے۔ میں نے ڈر کے قرآن کو اپنی سینے کے ساتھ لگا لیا تو ان میں سے ایک جن ان کے گروپ کا لیڈر لگتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور مجھے مخاطب کر کے بولا کہ تمہارے دکھ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انسانی معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیں۔ ان کے ہمدرد لہجے پر میں رو پڑی۔ مجھے یہاں سے نکالیں، میں نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے بیٹی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور وہ میرے ساتھ چلتے چلتے باہر آ گئے۔ میں جو ہی سیڑھیوں کے پاس آئی تو آنٹی کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ غصے سے چیخنے لگیں، یہ لڑکی کیسے باہر نکل آئی؟ آنٹی کے چیخنے پر اسفند نے میری طرف دیکھا اور دوڑ کر میری طرف آنے لگے تو میں نے چیخ کر کہا، میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، تمہاری میں اسی گھر میں قبر بناؤں گا، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے میرے بازو کو پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے ہی لگا تھا کہ جنزاد نے انہیں زور کا دھکا دیا اور وہ منہ کے بل سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے زمین پر جا گرے۔ آنٹی مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جس طرح سے اسپند اڑ کر زمین پر گرا تھا اس نے آنٹی کو انتہائی خوف میں مبتلا کر دیا۔ جنزاد نہ آنٹی کو اور نہ ہی اسپند کو نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ دھان پان سی لڑکی اپنے سے طاقتور 2 گنا آدمی کو کیسے دھکا دے سکتی ہے۔ میں ان کے قریب سے گزری تو وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو کر میرے راستے سے ہٹ گئی اور جنزاد مجھے لے کر میری امی کے گھر پہنچے۔ امی نے جب میرے حالات دیکھے تو وہ رو پڑی۔ مومانی نے مجھے دیکھتے ہی منہ بنایا اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں تو امی میرے غم میں نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئیں اور نانا ابو ہمارے بدقسمت خاندان پر رونے لگے۔ اچانک جنزاد نے میرے کانوں میں سرگوشی کی کہ اپنی امی اور نانا کو حوصلہ دلاؤ، ہم ہر صورت میں تمہاری سپورٹ کریں گے، تم لوگ اکیلے نہیں ہو۔ میں ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور آنے والے وقت نے ان کے قول کو ثابت بھی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امی کی ایک بہت اچھی جگہ پر نوکری لگ گئی تو انہوں نے کرائے پر گھر لے لیا کیونکہ ماموں کے گھر رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ نانا ابو بھی ہمارے ساتھ ہی شفٹ ہو گئے۔ مشکلات تو زندگی میں تھیں لیکن اللہ کے بھروسے
اور اس کی مخلوق جن ذات کے تعاون کی وجہ سے ہمیں وہ مشکلات کبھی محسوس ہی نہ ہوئیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔